Voilà, et Malien on va foli bila u ye tuguni a balimakɛ do Thierno Ndiaye an bɔra jima ni an zele Ɲuru di Sahel la Buya Haidara ka yɔrɔ an filɛ Ɲuru bɛɛ b'a dɔn Ɲuru ye yɔrɔ min ye ale fana bi Kayi mara la an kɔni nana Ɲuru y'an ka dernière étape ye Malien an nakun de Ɲuru sabula an ye an ka taama sen fɛ an y'a mɛn fana k'a fɔ ko Ɲurukaw ko u tun bɛ ka hami jiko min ye an y'a mɛn ko nɔgɔya dɔ nana ji in kɔnɔ nka an ma se ka a walawalali ko tɔ ɲɛ sɔrɔ hali bi donc o sababu de la an nana k'an bɛ don Ɲuru kɔnɔ ka na ko tɔ bɛɛ ɲɛɲini jiko bɛ cogo di kuranko bɛ cogo di degun jumɛn bɛ Ɲurukaw la bari u tun ye haminako fɛn fɛn caman fɔ an ka faamaw ye a ko bɛ ka boli sira jumɛn donc Malien an nakun d'o ye donc nin y'an ye mairie da la commune urbaine de Ɲuru du Sahel donc an filɛ nin ye mairie da la hôtel de ville donc an bɛna don mairie kɔnɔ k'a lajɛ ka ɲininkali boloda maire la ale n'a a ka baarakɛmɔgɔ minnu bɛ yen u ka se ka fɛn caman fɔ an nana an ye weleli kɛ an y'u ɲininka u ko an ma ko an bɛ se ka na ko bisimila k'u bɛ yen donc an bɔra an ka an jigiyɔrɔ la an fana taamana an ka bɛna na ka se ka na ɲininkaliw bolo d'u la walasa yiriwa sira bɛ se ka don cogo min na Ɲuru kɔnɔ donc n'an tilala an bɛna don Ɲuru yɛrɛ dugu kɔnɔna na a lajɛ ka Ɲuru ka denmisɛnninw k'u ɲininka a musow c'est à dire que u yɛrɛ ka haminako ye mun ye Ɲuru fana développement kɔnɔna na donc anw delila ka bɔ Ɲuru yan nɔ a bɛ waati damadɔ bɔ o waati kɔnɔna na Ɲurukaw ye degun caman fɔ degun caman dɔrɔn hakili la Malien o de sababu la n fana ko n bɛ bɔ jɛma n bɛ n tilen ka na Ɲuru fana ta fara baara in kan walasa an ka se ka ko caman ɲɛdɔn Ɲuru yɛrɛ développement kɔnɔna na donc an kɔni nin y'an donnen mairie kɔnɔ alhamdulilayi maire yɛrɛ bɔra k'an kunbɛn salamu aleykum. Aleykum salam. Somɔgɔw bɛ yen basi tɛ yen monsieur le maire salamu aleykum basi t'aw la monsieur le maire ça va somɔgɔw kɛnɛ ba dɔɔni ba taraste ba tarastu la taraste non an bɔra Bamako donc an kɔni nana an bɛ yala la ka se k'a dɔn komi an ka jamana marabolo tun ye bɔli dɔ kɛ a kɔsa in na donc an y'a ye k'a fɔ progrès caman tun bɔra an n'u ni ɲɔgɔn cɛ anw fana an y'an to Bamako an ye kuma dɔw mɛn k'olu bɛ ka sabati a ka yɔrɔw ani Kolokani ni Jɛma an ye Kolokani kɛ ka tɛmɛ an tɛmɛna Kati fɛ ka na Kolokani ka taa Jɛma an bɔra Jɛma nin y'an dontɔ ye Ɲuru du Sahel la donc an b'a daminɛ ni monsieur le maire komi dugu kɛmɛ k'a ka dayana de da e kan walasa dugu ka se ka yiriwa donc an bɛ baara in daminɛ ni n'i ka yamaruya kɔnɔ aw bisimila aw bisimila merci. Voilà, donc Malien ale de ye monsieur le maire donc a yɛrɛ bɛna présenter aw ye ka tɔgɔ fɔ aw ye an dontɔ ye Ɲuru mairie yɛrɛ kɔnɔna na donc an bɛna baara in bɛɛ boloda sisan ɲininkali minnu bɛ yen rapidement an b'a ɲininka n'an tilala an bɛ taa préfet fɛ n'an tilal'o la an bɛ don dugu kɔnɔna yɛrɛ la dugukɔnɔdenw mana ɲininka ko ninnu kɛcogo la. Fɛn minnu bɛ tabali kan voilà donc ni an ye monsieur le maire ka bureau kɔnɔ Malien donc a ka baarakɛ mɔgɔw olu de sigilen filɛ nin ye nin y'a ka deuxième adjoint ou bien ani premier adjoint ni ma fili a troisième adjoint ani deuxième adjoint olu de sigilen filɛ nin ye nɔ donc an bɛna présenteli yɛrɛ daminɛ monsieur le maire la ale fɔlɔ b'a tɔgɔ fɔ n'an tilal'o la an bɛ ɲininkali boloda adjoint ninnu olu fana b'u tɔgɔ fɔ kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali yɛrɛ tɛnku monsieur le maire la Ɲuru du Sahel ye yɔrɔ ye Malien yɔrɔ min bɛ yen k'a bi Moritani ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ donc Mauritaniens hali Marocains bɛ bɔ ni lemurubaw de ye o caman a bɛ tɛmɛ Ɲuru in fɛ yan nɔ donc Ɲuru nafa ka bon kosɛbɛ et puis Buya Haidara maa caman b'a dɔn fana ale fana sigilen bɛ Ɲuru de kɔnɔna na yan nɔ donc an ka maaba caman bɛ yen minnu bɔra Ɲuru kɔnɔna na donc a ka kan Ɲuru ka développement kɔnɔna na n'an bɛ se ka taa Jɛma fiyewu k'an tɛ tɛmɛ yan ka na yan fana ta ɲininkali kɛ donc an kɔni sera an bɛna baara in boloda monsieur le maire salamu aleykum. Aleykum salam. Basi t'i la. Basi. Ba i bɛ se k'i tɔgɔ ni i jamu fɔ an filɛlibaaw ye. Ne tɔgɔ ko Mohamed Mokhtar Diko. Mohamed Mokhtar Diko. Ne ye Ɲuru maire ba ye. E ye Ɲuru maire ba ye. Alhamdulilah o diyara n ye. d'accord donc an bɛ ɲininkali boloda an bɛ adjoint ninnu fana ɲininka olu fana ka se k'u tɔgɔ fɔ an ye. Tumakɛ somɔgɔw bɛ. Torasi. Basi t'i la. Ça va alhamdulilah. Ba e tɔgɔ. Ne tɔgɔ ko Ncamba Jakite. Camba Jakite. Ne ye maire ka dankan filanan ye chargé de l'état civil. Chargé de l'état civil. Ok, merci beaucoup. Ba. Balimakɛ dun somɔgɔw bɛ. Assalamu alaikum. Ba. Ne tɔgɔ ko Hamidou Silla. Ne ye maire ka dankan sabanan ye. E ye maire ka dankan sabanan ye. Chargé des affaires économiques et financières. Chargé des affaires économiques et financières. D'accord o diyara n ye. Donc o b'a jira k'a fɔ vraiment Ɲuru mairie la yan nɔ organisation ɲɛnama ba bi yan o b'a jira k'a fɔ mɔgɔw kɛmɛ ka mɔgɔw bɛ Ɲuru kɔnɔ yan minnu bɛ ka Ɲuru ka développement u ka se ka bɔ nɔgɔ la u kɛmɛ k'a ta u tɛgɛ fila la
donc an bɛna ɲininkali daminɛ chez le maire yɛrɛ la ale mun ye ɲoro maire a bɛ sira ɲuman kan a ko bɛ cogo jumɛn karamɔgɔkɛ ka bisimila ɲɔrɔ bɛ tɔgɔ la merci i y'a ɲininka fɛn na fɛn mun y'an ka hamina belebele ye anw ɲɔrɔ kan ni ji ko fɔ dɔrɔn sunɔgɔ bɛ tigɛ an na n'i y'a lajɛ ɲɔrɔ tɛ bila dugu ye kabini tan kɔlɔn ɲɔrɔ ye cercle de ale ye cercle filanan ye ɲɔrɔ de ye mali cercle filanan ye ɲɔrɔ n'i y'a lajɛ ɲɔrɔ ka mara tun bɛ boli yɔrɔ caman kan ka taa yan fo ka taa narala yɛlɛmani jɛma karata bɛɛ tun bɛ anw ka mara kɔnɔ donc ɲɔrɔ ye duguba de tariku dugu dɔ n donna kuma kɔnɔ kuma in kɔnɔna na sani n ka jɛya n bɛ foli bila ka taara an ka duba saba a ka duba saba n'o ye an karamɔgɔ Muhamadu Sane Amawula denkɛ n'ale de Sane ka représentant ye bi an bɛ Sane lakaw fo dante foli mun na n'i y'a mɛn jɔni kunnadi ka fo sababu ɲuman ala n'olu ka sababuya n'an bɛ bi an bɛ an ka duba n'o ye El Hadj Omar Tal a ka denbaya n'o ka kalifiya bi o ɲɛmaa bɛ Madiyasa Jakite de bolo ale y'an ka alimamiba ye an ka misiri alimamiba ye ninnu duba saba fɔlen ko n bɛ ɲɔrɔ notabilité bɛɛ fo ka karamɔgɔ du bɛɛ fo k'e bisimila ka premier ministre fo a ka nali la yan nɔ k'an ka ministre fana fo n'o ye ministre de l'eau et de l'énergie n'o ye Sanbu ye a ka boli bi yan a bɔra yan a tɛ hali dɔgɔkun saba bɔ premier ministre nana a ye layidu minnu ta an ye anw layidu yɛrɛ ninnu bɛɛ la mun ka bɔ an bolo o ye jiko de ɲɔrɔ ka an tɛ sunɔgɔ minɔgɔ bolo an bɛ ji mun min karamɔgɔkɛ ye mun fɔ wala cɛkɔrɔba ye mun fɔ maakɔrɔ kɛnɛ an b'a fɔ a ka kumakan na mɛ kuma dɔ bɛ o man ɲi anw da mɛ ji in kɔni man ɲi an bɛ ji mun min bi problème dɔn mɛ ala nana kɛ premier ministre nana a ye layidu ta ministre de l'énergie et de l'eau o fana nana Sanbu ka o don a ye lancement kɛ yan mɛ kabini Sanbu ma kɛ ministre ye nin jiko in an b'a boli la n'i y'a lajɛ en 2017 mois de mars an bɔra an taara hôtel Radisson na o y'a sɔrɔ préfet mun tun bɛ yen o tɔgɔ ko Seku Amadu Dɛnɔ o de tun ye ɲɔrɔ préfet mɔgɔ min tun bɛ jiko kunna ɲɔrɔ yan Somajɛp niveau la o tun ye Samura ye an taara u y'a jira k'a fɔ ɲɔrɔ ni ala sɔnna branchement bɛ kɛ mois de mai 2017 o branchement bɛ kɛ Kasuma la dilan FR4 n'o branchement in kɛra fo ka taa bila 2030 la ala barika la ɲɔrɔ an tɛna gɛlɛya sɔrɔ an ka kɔlɔn minnu bɛ yen n'u bɛ ka problème s'a ma kɔlɔn 8 ni k'u b'a bɛɛ fermer k'u b'a bɛɛ fermer donc an bɛ branché FR4 kan n'o ye Kasuma ye nin kɛra 2017 a tun kan ka branché en mois de mai ala nana ka n'a ye a ma sira sɔrɔ Alfuseni fana nana a ka nali la yan nɔ o dɔn ɲɔrɔ ka y'a bisimila ni palanw ni bidonw de k'an ka darula yira k'a fɔ minɔgɔ banna ministre de l'énergie et de l'eau Alfuseni a ka nali dɔ sɛbɛn an y'a kunbɛ yan nɔ o kelen na ne ye discours ta n y'a yɛrɛ ministre la n ko ministre ma a bɛ san kelen bɔ sa a fɔra k'an ka branchement bɛ kɛ FR4 la an ka mɔgɔw bɔ bɔ gɛlɛya la n'i y'a lajɛ à partir de minuit mɔgɔ dɔw bɛ ji ɲini kalo kelen u tɛ ji sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minuit mana se de ji bɛ commencer ka to n'u ka palan kɔnɔ u bɛ si u ɲɛ na an ka quartier Jamili Kunda bɛ si a ɲɛ na Kayime bɛ si a ɲɛ na a ka ca bɛɛ bɛ si u ɲɛ na ni an ko o gɛlɛya in an b'a fɛ a ka ban kunna ala ye 2017 kɛ nin ban mais comme ale bɛ yan bi
an b'a fɛ ale ye layidu ta k'a bɛ kɛ mais kuma na surunyana waati a sumayara ka sumaya fo bi samu nalen an taara bara siɲɛ 3 ɲɔgɔn. donc i ka kuma la i b'a fɛ k'a fɔ layidu tun taara aw ye jiko la a mɛnna a si ma ɲɛnabɔ depuis 2017 an bɛ nin jiko in bolo mais sanji kɔrɔ wosi tɛ dɔn mais bi ala barika la ɲɔrɔ ka den ɲuman dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ yan nɔ bi n'o ye Madi Baba Jakite ye ale de nominen bɛ Sambu kɛrɛfɛ Sambu yɛrɛ ɲɔrɔ ka den ye an b'u bɛɛ fo mais u bɛɛ y'u cɛsiri wasa an bɛ diɲɛ sɔrɔ ala nana kɛ entreprise kɛ nana bi u ye extension daminɛ mais anw ka laɲini ye jumɛn ye extension ninnu u ka continuer a fɛ mais u ka fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ mun kɛ u ka ji d'an ma fɔlɔ an ka min branchement ka kɛ FR4 la n'o kɛra anw bɛ ka ji min an lafiyalen bɛ olu bɛ continuer baara la mais n'a fɔra baaraw ka kɛ extension kɔnɔ dingɛsenw ni fɛnw ka kɛ château ka jɔ branchement ma kɛ minɛnw b'an sɛgɛn. donc branchement ma kɛ fɔlɔ. branchement ma kɛ. mais minɛnw nana. minɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka ji ɲuman sɔrɔ. o nana. olu nana nka a ka baara ma daminɛ. an ma branché baara daminɛna. baara daminɛ. kɔlɔn ye haramu ye parce que ministre ka nali la u y'a jira k'u ye tuyau da fo ka se FR4 a tora branchement de ɔ kungoto wala maa mun nisɔn ɲagalen bɛ n'i ye tasuma d'a ma k'a ka fiyɛ n'a daji ma fa nunji n'a fari mais o tɛ anw ka laɲini kosɛbɛ anw ka laɲini kɛ ni mun ye tiɲɛ dɔw ye tuyau da anw bɛ fɛ ka branchement kɛ telera ministre ye layidu ta ɲakari nali na a ko tɛnɛndɔn ka wele na ala sɔnna a b'a fɔ entreprise ye k'u jija u ka branchement kɛ tɛnɛndɔn ye weleli kɛ mais n bɛ fama kunna sini o ministre yɛrɛ tun tɛ jamana o tun ye tɛnɛn tɛmɛnen ye ni tɛnɛn kɔrɔ a tun ko k'i k'a wele walasa branchement ka daminɛ walasa u ka se ka brancher FR4 la donc ji ka se ka na ji ka na n'o tɛ hali sisan délestage b'a la ni Jamil Kunda ka préfet ka yɔrɔ n'i sera o dugutigi na ka yɛlɛn ka na Jamil Kunda délestage b'a la hali sisan ji tɛ yɛlɛ ji tɛ yɛlɛ n'a fɔra an bɛ samiya na ji tɛ ka se mɔgɔw ma o ye kabako ye dɛ donc ɲɔrɔ nka an degunnen don nin jiko in na an b'a ɲini ministre fɛ hali sisan u k'u jija u k'an ka branchement kɛ u kɔni bɛ baara la baara daminɛna mais kungotɔ kɔni i tɛ k'u ka gara u ka jan a bolo an b'a ɲini u fɛ u k'an brancher FR4 la rapidement nin dɔgɔkun yɛrɛ n'an y'a sɔrɔ a ka d'an ye dɔ ka bɔ an ka minɔgɔ la. donc monsieur le maire i ka kuma b'a jira k'a fɔ kunun ji tun tɛ ɲoro yan ji ɲɛnama tun tɛ sɔrɔ ɲoro nka bi SOMAGEP kɔni layidu minnu taara aw ye jamana marabolo ɲɛmaa fɛ u y'u gɛlɛya ka se ka ministre de l'énergie et de l'eau k'a bila mission na ka na aw voir walasa a ka se ka nin SOMAGEP ye donc SOMAGEP nana baaraw daminɛna nka ji de ma sɔrɔ fɔlɔ. mais karamɔgɔkɛ ni ma fili ji b'an fɛ yan nɔ mais ji de tɛ labɔli kɛ n'o tɛ robinet bɛ ɲɔrɔ yan nɔ a bɛ waati bɔ. a tɛ labɔli kɛ. a tɛ labɔli kɛ robinet yɛrɛ fana n'an k'an b'a ta susu la an bɛ Kisuma Dukara ala ka hinɛ na anw ka génération anw bɛ Kisuma Dukara fo. Kisuma Dukara ale tun ye jɔnni ye. Kisuma Dukara tun ye Musa Tarawele ka ministre de la défense de mais a ye ɲɔrɔ ka den furu ɲɔrɔ tellement que jiko b'an na an baw kɔrɔw n'an kɔrɔw bɛ si kɔlɔnda de la ɲɔrɔ barigon tun bɛ fɛrɛ 300 400 Kisuma kelen k'an denmuso furu ale ye kɔlɔn sɛnɛ ka robinet nati ɲɔrɔ donc robinet bi yan a mɛnna mais n'i y'a lajɛ ja de kɛra napu bɛ jigin napu ye jigini mun kɛ population fana dɔ de bɛ fara ka jama don o don dɔ de bɛ fara ka jama kan donc ji mun bɛ yen nɔ a tɛ labɔli kɛ a tɛ se k'an bɛɛ ta o de kama technologie ka bon u ye forage ni fɛnw kɛ jateminɛw minnu kɛra k'a fɔ Kasum la kɔlɔn kɛni jateminɛ minnu fɔra a la a ka ca ala fɛ na ɲɔrɔ branché o kan ji kuna minnu b'an bolo ani calcaire bɛ minnu na minnu bɛ problème rénal s'an ma olu bɛɛ bɛ supprimer les 8 puits là olu bɛ supprimer donc FR4 b'an ta jusqu'en 2030. jusqu'en 2030 jusqu'en 2030 donc n'o kɛra ɲoro ka bɛɛ bɛ ji sɔrɔ. an bɛ lafiya. mais an y'a mɛn k'i bɛ ka wuli ka jɔ sabati ka taa Bamakɔ ko jiko de la an y'o kuma mɛn o ye tiɲɛ ye wa. o ye tiɲɛ ye ni ala m'an faga sini n bɛ taa Bamakɔ inshallah ni ala ma fɛn kɛ n na. munna ye. n bɛ taa Bamakɔ jiko b'a la laɲini wɛrɛw fana bɛ yen commune ka laɲini wɛrɛw bɛ yen nɔ mais anw kɔni ka laɲini yɛrɛ fanba kɔni ye ji de n'anw ka tagali Bamakɔ fɛn o fɛn na diɲɛna an bɛ taa jiko in na tant que na ji ma sɔrɔ an ka population ma ji sɔrɔ ka min anw tɛ se ka lafiya an tɛ se k'an sigi an ka tagali fɛn o fɛn Bamakɔ jiko de y'a base fɔlɔ parce que ministre tiɲɛ Mali ko dɔn n'i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ o bɛ ɲinɛ i kɔ mais n'i bɛ maa da la tuma bɛɛ cu a laban na a b'a débarrasser la n'i ka haju ɲɛ teliyara donc ani an na lafiya donc an ta kun y'o ye an bɛ sigi jiko in na an tɛ sɛgɛn a na
hali n'a sɔrɔ an kan ka taa siɲɛ 100 an bɛ siɲɛ 100 kɛ fo yɔrɔ de ka ji sɔrɔ ji sanima ji ɲuman ji mun tɛ problème s'an ma a tɛ bana s'an ma. A ka laɲiniw belebeleba la i y'a fɔ ko ji de tun y'a belebeleba ye nka ji tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun bɛ tugu a la. ji tɛmɛnen kɔ a yirala premier ministre la n'i y'a ye dugu kalala ɲɔgɔn na sira dɔn n'a fɔra anw ka nin ɲɔgɔn sira nin jamana mun bɛ mobili mun bɛ boli nin sira in kan ka taa Bamakɔ jamana 6 ɲɔgɔn na n bɛ se k'a f'i ye. Yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn. Mauritanie bɛ nin sira in kan ka taa Bamakɔ Jeri sira in kan Laginɛ bɛ sira in kan Sénégal b'a kan Marocains bɛ nin sira kan Espagne fana bɛ nin sira in kan France fana an ka mobili fɛnw bɛ bɔ u bɛ nin sira in de kan n'a fɔra n'i y'o lajɛ o sira in bɛ wari mun ladɔn premier ministre ye dama dɔgɔla o n'a fɔra halisa an b'o degun na o sira in ma ban fɔlɔ mais ministre de l'élève ta an b'a fɔ dɛ an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn k'a fɔ a ye layidu mun ta a b'a fɛ k'a time ka da ka baaraw daminɛna donc ne ka boli laban in na yen nɔ n y'o to fo Nɔnsɔnbugu o ne ka boli laban ye n y'o to Nɔnsɔnbugu de donc ko ça avance an bɛ premier ministre fɔ la sira in ka tila n'an bɔra yen fana bi jamana y'o du y'o an ka siniɲɛsigi ye jɔnni ye an ka siniɲɛsigi ye denmisɛnw de denmisɛnw ye laɲini dɔ k'a fɛ yan mais o bɛɛ bɛ na nin de kɔfɛ dɛ n'i y'a ye ɲɛnajɛra i kɔnɔbara falen don n'i y'a ye aw kalala ɲɔgɔn na sira de bɛ yen sira bɔlen ko dun ka fa sɔrɔlen ji sɔrɔla ji ɲuman sɔrɔla denmisɛnninw yɛrɛ fana y'an ka siniɲɛsigi ye u y'a ɲini premier ministre fɛ ko ka an ka stade omnisport nin ko ka fɛɛrɛ kɛ k'a dilan u ye an dun denmisɛnninw de y'an ka siniɲɛsigi ye hadamaden kɔni tulon bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɔbɛ bɛ yen sɔbɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ tulon bɛ yen tulon tɛ sɔbɛ sa sɔbɛ yɛrɛ fana tɛ tulon sa. mais ne hakili la stade municipal ninnu jɔli olu ti dépend premier ministre la hakili la est ce que députés de ka baara to ye ani aw maire. mais député bolo bɛ fɛn de ɲini ka na n'a ye sinon député wari tɛ député bolo ka fɛn dilan o député fana t'a ɲini anw maire yɛrɛ fana est ce que fɛnw b'anw bolo fanga b'an na ka fɛn dilan anw fana t'a ɲini de o an jigi ye joli ye anw jigi y'an ka gouvernement n'an ka état de commune c'est vrai décentralisation kɛra fanga ka surunya dugudenw na an ka fɛn caman bila an ka bolo kan mais an ma kɔkɔ kaso la n'an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ dɛ donc n'an kasira an b'an ɲɛsin an ka ɲɛmaaw de ma olu de b'an dɛmɛ baaraw kɔnɔna na n'o tɛ n'a musaka bɛ mairie bolo n'a commune na seba ye an bɛ stade omnisport caman dilan an bɛ gazon k'a la misali la stade omnisport nin mairie ye courant ladon a kɔnɔ courant tun t'a la an ka nin équipe an ye courant ladon courant b'a kɔnɔ bi o y'an se ye o mais n'a a dilanli hôtel ka fɔ miliyɔn 200 ko o t'anw bolo n'a t'an bolo an bɛ taa min an bɛ taa an ka ministre de fɛ yen an bɛ taa an ka jamana ɲɛmaaw de fɛ yen u k'an dɛmɛ an b'an makasi olu de la pour que n'a bɛ se ka kɛ n'a se b'an ye an b'a kɛ mais a se tɛ anw ye pour le moment. d'accord monsieur le maire i ka kumakan laban ye mun ye ka ɲɛsin ɲoro yɛrɛ développement ma ɲoro de kalifa bɛ e la bi k'i k'i hakili to ɲorokaw ka yiriwali sababu la a kɛra kalanko ye o a kɛra kuranko ye o a kɛra jiko ye o maintenant kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲorokaw ani an ka faamaw ma. karamɔgɔkɛ i ka ɲininkali diyara n ye i ka ɲininkali ni a jaabi surunna an bɛ welewele dabila ka taga an ka faamaw ma u k'u hakili to an na ɲɔrɔ ye commune kɔrɔba de ɲɔrɔ ye cercle kɔrɔba de n'a ma ɲa commune kɛ ni décentralisation kɛra transfert kɛra mais transfert bɛɛ ma kɛ dɛ ressources tora anw dun ji fanga ye jɛgɛ fanga ye jumɛn ye o ye ji de anw fanga ye olu de anw b'a ɲini u fɛ halisa k'u hakili to ɲɔgɔn na u k'u hakili to an ka population na mun ye kalanko ye n b'a daminɛ yen n'i y'a lajɛ bi an ka commune kɔnɔ gɛlɛyaba b'an da la olu ko kalan ɲɛ anw ta ye musaka minnu bɛ di kalanko la gouvernement a ye dɔ kɛ dɛ mais a ma bon kosɛbɛ filanan ye jumɛn ye kalan ɲɛ anw ta ye anw ka école karamɔgɔw an bɛ fama dɔrɔn u bɛ métier f'an ka classe dɔw bɛ to yɛrɛ école karamɔgɔ t'a kɔnɔ u bɛɛ bɛ taa centraliser Bamakɔ classe kelen i b'a sɔrɔ école karamɔgɔ 5 6 bɛ yen nɔ fɛn tɛ anw bolo yan nɔ k'a sɔrɔ anw ka laɲini tɛ
anw b'a sɛbɛn k'a fɔ an ma jeni karisa ka taali ye mais an bɛ faamu ma o karisa in taara ni k'a sɔrɔla anw ta ye kalan ye karamɔgɔ b'anw de bolo anw ka laɲini yɛrɛ aw ka dɔ fara an kan na aw ye karamɔgɔ lataa est ce que an ka denmisɛnw bɛ kalan cogoya di kalan tɛ kɛ donc an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'u jija ɲinan kalan a ka se ka kɛ ka d'a kan salon an ka denmisɛnw ma kalan an dun ka sini ɲɛsigi an ka denmisɛnw de ye u ni ekɔli karamɔgɔw ka bɛn u k'u tigɛ di ɲan ma vraiment grève kana kɛ ɲinan walasa an ka denmisɛnw ka se ka kalan u k'u hakili to burusi kɔnɔna ninnu fana na ni n ko burusi kɔnɔna kuma fɔcogo dɔn n tɛ yɔrɔ dugu mali dugu bɛɛ ka kan mais minnu bɛ yɔrɔ jan dugu minnu bɛ yɔrɔ jan na u k'u hakili t'u la karamɔgɔ ko la karamɔgɔw bɛɛ kana kɛ dɔrɔn an bɛ duguba kɔnɔ kilasi kelen mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 a bɛ sɔrɔ anw bɛ kɔfɛla la yan nɔ an ka kilasi kelen i b'a sɔrɔ mɛtiri kelen bɛ kilasi 3 wala 4 la kalan o gɛlɛya b'an kan donc an b'o welewelemada kɛ an ka autorités ye ka ɲini u fɛ ani fana filanan ye jumɛn ye kɛnɛya ko an ka hôpital mɛnna sen na fɛ dɛ hôpital kuma fɔra a mɛnna mais halisa hôpital nin a ma ban baara ma ban baaraw bɛ sen na halisa fɛn ma kɛ adamaden dun ye kɛnɛya de an ka kɛnɛyaso in fana an b'a ɲini u fɛ o fana ka se ka ban joona o ye anw ka weleweleda ye jiko ni kalanko ni kɛnɛya kɔfɛ an bɛ jamana ɲɛmaw fo ka dugawu kɛ an ka jamana ye a n'an ka dugu ye ala ka basigi nati jamana in kɔnɔ ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka lafiya nati bɛɛ ni kɛlɛ ka dɔn maliɲɛnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an juguw nagasi ala kana mali to janfa la ala kana mali to janfa la n b'o dugawu kɛ yɔrɔ bɛɛ tɔgɔ la. Merci beaucoup monsieur Diko an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn donc maliyɛnw Diko ale ye Ɲoro maire don donc Ɲorokaw ye danaya de ta ka d'ale kan ale de ye Ɲoro kalifa bɛ ale de la bi donc a ka hakili to Ɲorokaw ka développement damadɔw la donc a yɛrɛ ye mun fɔ a ko ko Diko komi an nakun kun don an y'a mɛn Diko in kuma u ko ji kɔni a baaraminɛnw bɛɛ kɔni nana a bɛɛ dafalen bi yan o ye ko kura ye ko kɔnɔ nka problème ye min ye ji kan ka don fɛn minnu na k'u sɔri walasa u ka se ka ji sɔrɔ a ka se ka sari-sari ka taa dukɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o baaraw de bɛ ka sumaya dɔɔni donc a yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ de sabati o la ka taa Bamako sini walasa a ka se ka taa faamaw voir u ka se k'u teliya joona joona ko sabula ko minɔgɔ bɛ olu la yan Ɲoro donc ji ɲɛnama t'u bolo an nana a kama de donc an bɛna wulikajɔ sabati tugun an bɛna taa min an bɛna taa an gɛlɛya ka don préfet fana fɛ ka taa yamaruya demander ale fɛ pour que préfet fana n'o ye Ɲoro préfet ale ka se ka fɛn caman fana fɔ an ye an b'an gɛlɛya kuma kan ka di maa minnu ma dugutigilakaw quartier dugutigilakaw ka fara jeunesse ka musow ani ka fara dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ fana kan an bɛ don dugu kɔnɔ ka se ka micro trottoir dɔ boloda donc walasa u bɛɛ ka se k'u hakilata fɔ Ɲoro yɛrɛ ka se ka développement sira kan donc an b'olu dɔw kɛ caméra la ka sɔrɔ k'o post production kɛ donc an sera ka maire kɔni ta kɛ en direct donc n'an sera ka maa min fana ta kɛ ka fara maire ta kan donc an b'o kɛ bi kɔni an bɛ Ɲoro donc n'an tilala Ɲoro la Ɲoro y'an ka dernière étape ye an b'an kun da Bamako kan donc ko in bɛɛ nana ban cogo min na an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan inchallah n'an sera Bamako ka se k'a bɛɛ yira aw la tuguni donc an b'a fɔ hali bi jamana in ala k'a taa ɲɛ ala k'an kisi maa juguw ma an mɔgɔ minnu na jamana in kɔnɔ n'o ye ɲɛta ye ala k'a sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an kisi jugu minnu bɛ k'u bɛ fɛ ka yɛrɛdamaw bila ɲɔgɔn cɛ ala ka u yɔrɔ janya na donc hali bi Mali ala k'a taa ɲɛ wa n'ale m'a la o bɛ kɛ fana donc a k'an bɛn sɔnni a y'aw segule to ouverture média la an bɛna wuli ka don dugu kɔnɔnaw na ka se k'a lajɛ ka ɲininkaliw boloda hali bi ka Ɲorokaw k'u hakililataw dɔn jamana yiriwali kɛcogo kɔnɔ merci à tous. Merci. Diko. Ndiaye. C'est très bien. Jacques, merci beaucoup. C'est là. Merci.